Halo, assalamualaikum. Aku ada di puskesmas. Aku lagi di puskesmas mau berobatnya anak aku. Mendikannya ngumpet. Ya. Sungai Amelia. Bah. Ini dodok nih. Senyum. Cantik anak siapa sih? Anak Mimi. Anaknya Mimi. Mimi siapa? Mimi Mimi Amel. Amel. Mimi Amel. Iya. Action, Korean action. Cheese. Cheese. Oh. Kanan dodok ya. Kanan dodok. Amel lagi berobat, lagi batuk. Anak Amel lagi batuk, mau berobat. Nenek, nenek dodok. Christmas. Lagi ning endi je? Lagi nunggu Christmas. Lagi ning puskesmas, mau berobat, memelnya batuk, kena hujan, pilek, panas, ya. Jangan gak jauh dandanan, makanya gerikis dandanan. Ya, panas tadi ya. Ken dodok. Lagi di puskesmas. Apa mendidih? Ketemu Manu. Ketemu lagi sama Amelia. Ngumpet-ngumpet ceh. Lah. Mbak, ketemu maning Amelia.